हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एक्टिविटी ऑफ लेटर बी। बी बॉल। देखो यहाँ मैंने कितनी सारी बॉल्स ड्रॉ की हुई हैं। जो ये बॉल्स बनी हुई हैं इनके अंदर मैंने बी लेटर लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है और बहुत सारे अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। तो हमको कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है? लेटर बी। बच्चों यहाँ मैंने बी लेटर बनाया हुआ है, इसके अंदर हम रेनबो राइटिंग करेंगे। और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो चलो बच्चों, हम लेटर बी को ढूंढते हैं। बच्चों हमने बॉल्स में कलर फिल कर लिया है। अब हम देखते हैं हमें ऐसी कितनी बॉल्स मिली हैं जिनमें लेटर बी लिखा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमें 10 बॉल्स मिली हैं। तो बच्चों मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।